Hello po, lala mo po. Ma'am, tanong ko lang ma'am, ano po yung papadeliver niyo? Ma'am, taga lang ang tingnan ko po ah. Lyra, kayo yung Lyra ma'am? Papuntang Global Trends and Laundry Services. Sige po. Hello po, lala mo po. Tanong ko lang po ma'am. Kay po ma'am, nakalagay po dito ma'am kay kay Joanne Sagiran. Sabi order ni Miss Baram daw po ma'am. Baram Marge. Ma'am, lala mo po ako ma'am. Nakalagay lang po sa note ma'am, Miss Baram Marge. Baram Marge. Opo. Order daw ni Miss Baram Marge. Nandito pa lang ma'am sa San Bartolome. Ano po yung ma'am papadeliver? Nice lang po ma'am. Kay Miss Baram po. Miss Baram Marge. Opo. Miss Baram po Marge. Opo. Ma'am, dito kayo sa Gemini no ma'am? Gemini. Sa dulo. Virgo. Taga lang po Nabi yung pin. Sige po ma'am, wait lang po ma'am. Wait. Po ma'am, wait lang po ma'am. Mali pala yung pin. Hindi ma'am, nandito ako sa Remalville ma'am. Po ma'am, wait lang po ma'am Ano po? Dito ma'am sa Remalville ma'am. Sa mismong pin sa Gemini. Sabi niya Virgo po kayo Opo, wait lang po ma'am. Papunta na po ako dyan ma'am. Kailangan sa Virgo po. Saan po kayo banda dito ma'am sa Virgo? Ano po? Wait lang po. Ito Ayun. Sige po ma'am. Opo ma'am. Baram Marge. Sige po. Ano to ma'am? Sige po. Salamat ma'am. Hello po. Ma'am, sang street po kayo ma'am dito sa ma'am? Sa Gemini Street. Sa Remarville po. Ano po? Sa Zodiac. Wait lang po ma'am Mali kasi yung naka pin Wait lang po ma'am Zodiac. Wait lang po Zodiac pala. Okay po. Ayun. Opo. Ito lang po ma'am. Ito. Kasama to ma'am. Doon na po yung shipping no ma'am. Cotton Enterprises banda. Sa Valenzuela ma'am. Pero nakalagay dito Global Trends and Laundry Services. Tama ba yung pin nito ma'am?
sa Malinis Road eh. May kawayan. Opo. Pangalawang ano na to, ma'am? Mali. Anin ko na lang ma'am, tawagan ko na lang po muna to. Sige po. Po? Ma'am, lala mo po ma'am. Ma'am, tanong ko lang po ma'am. Double check ko lang po yung location niyo ma'am sa drop-off. Saan kayo mismo sa Formalini Street? LB sa compound. Sige po. Sige po ma'am. Ano ba? 27 of Jesus Street. Hello po? Ma'am, lala mo po? Ma'am, nandito na po ako ma'am sa 27 Narciso Street. Sa may bandang ma'am, bridge. Sa may mga paleta. Ano po? Sige po, sa may bandang paleta ako ma'am, sa may kalsada. Sige, sige po, sige po. Joan Sageron. 85. Okay na po. Down. May plus 15 pa. Ano ka sa akin? 5 star ka sa akin. Po, ma'am, lala mo po? Ma'am, dito na po ako sa number 4 Global Trends, ma'am. Tama po. Opo. Ma'am Rose, ma'am. Taga lang po Ma'am Rose. Ano, ham? Ham. Hindi ko po alam ham. Ito, itong dalawa? Opo. Ma'am Rose lang nakalagay. Tama naman. Global Tech. Down dito. Magkano, sir? 89 po, ma'am. Galing mo ba rin? Opo. Ito po, ma'am. Yan, Nika? Sige po. Nabigyan ng 10 tapos kapit ko. Sige po, ma'am.